काही एते गुडे कुटी रकम बाखुली चले सुधारुची मजारे नाहंती एसी दुईटा खाई दिले मोनाला बहुत आहे गंजा आम्ही मोना आशीर्वाद आणणारे देवाला बोलाय नाही थांबले नहीं लक्ष्मण ये स्थान निरापद नुहे बरम विपदर पदे पदे संभावना यही दिगे राक्षस मानकर पदर चिन्ह एठारे कौन राक्षस बास करे निश्चय तेणु एठारु आम्भे माने अन्य स्थान को चली जाई सेठारे स्थिर करी रहिबा विधेय आई जो भय करू छकी देवी एही मदन के कारण अंधरे बहिछि सही राक्षस को वध करिबा लक्ष्मण देश तो भालो होई देही पछे पछे आसु थाओ आउ किछ खंडे दूर को गले दंडकारण्य रे पहुंचिला किछि भय करिबा नाही लक्ष्मण चेष्टा करो तू जानकी को जगी रहो वो दुष्ट की देखुछि भाई आपण धनुरे पुरो कांदो मु मध्ये सह पाई प्रस्तुत अछि आसो देवी मोर पृष्ठरे सर्वास अरे भन्ने केउ बाबू तुमको रक्षा करिबा केउ बाबू मो बाबार रक्षा करिबो देखो सही बाबू अरे
ମତେ ନିବିଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଆସିଛ? ଲକ୍ଷ୍ମଣରେ ମତେ ମନରୁ ଅନ୍ତର କରି ଏକା କରି ଚାଲି ଆସିବ। ଆଉ ସେ କଥା କହ ନାହିଁ। ସାଥୀ ଭାବି ଯିବ ଯଦି ଘରକୁ କୌଣସି ମାନବ ଆନ କରିପାରିବ କି? ଆସ ଦେବୀ, ତୁମକୁ ନ ଦେଖି ଭାଇରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। ଦେବୀ ଦେଖ, ଏହି ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗର ଗନ୍ଧର୍ବ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସାପରେ ଥିଲା ଅସୁର ବେଶରେ, ବହୁ କାଳରୁ ରହିଥିଲା କାନନ ମଧ୍ୟରେ, ଚାହିଁଥିଲା ଆମ୍ଭର ପଥକୁ। ଆଜ ହୋଇଲା ମୁଗତ, ଆଜ୍ଞାଧରେ ଯିବ ସ୍ୱର୍ଗଧାମେ। ଅଧିକା ପଣାଦିନ କରି ଏଠାରେ କାହାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସାଇ ଅଛନ୍ତି। ଏ ତ ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ। ହଁ ଦେବୀ, ନିଶ୍ଚୟ ଅଦ୍ଭୁତ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଧିକା ପଣାଦିନ କରି ଏଠାରେ